السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات قناتنا أتقن العربية. تعلم العربية من الحياة وللحياة. اليوم سنتكلم عن موضوع مهم، هو درس بالعربية، ولكن سنتحدث عن كيف تقوي لغتك العربية أو كيف تقوين لغتك العربية. سنستعمل جملا للإجابة عن هذا السؤال. Hari ini kita akan membicarakan topik penting. Ini adalah pelajaran bahasa Arab. Namun kita akan membahas bagaimana cara Anda untuk memperkuat bahasa Arab atau bagaimana cara memperkuat pelafalan bahasa Arab. لنبدأ على بركة الله. اليوم سيكون الدرس مجموعة من الأسئلة، أسئلة أوجهها إليكم وأنتم تتعلمون كيف نجيب عن هذه الأسئلة، وكيف نسأل الشخص أسئلة عن طريقة تعلمه للغة العربية. فنقول أولا: تنمي، تطور، تحسن، تتعلم. كل هذه الأمور. Dengan berkat Tuhan, pelajaran hari ini adalah serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda. Kemudian, Anda belajar bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana kita mengajukan pertanyaan kepada seseorang tentang metodenya belajar bahasa Arab? Jadi, kami katakan pertama, Anda bisa mengembangkan, meningkatkan, mempelajari semua tentang bahasa Arab. أو كل هذه الأفعال نستعملها الآن في الأسئلة عن تعلم اللغة العربية. فأسألك السؤال الآتي أولا، لك أنت المذكر المخاطب، ماذا تفعل لتقوية لغتك العربية؟ ماذا تفعل؟ Atau semua kata kerja yang sekarang kita gunakan dalam pertanyaan tentang belajar bahasa Arab. Jadi saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut terlebih dahulu. Untuk Anda laki-laki khususnya yang dituju, apa yang Anda lakukan untuk memperkuat bahasa Arab Anda? أنت، وأنا أعرف عندما أقول ماذا تفعل أنت أنها للمذكر. ماذا تفعل أنت للمذكر؟ ماذا تفعلين أنت لتقوية لغتك العربية؟ يمكن أن أسألك: ما هي طريقتك في تنمية لغتك العربية؟ تنمية لغتك العربية، ما هي طريقتك؟ يعني المنهج، الطريقة، الأفعال، الأشياء التي تفعلينها لتنمية اللغة العربية. Bolehkah saya bertanya, apa metode Anda dalam mengembangkan bahasa Arab Anda? Metode berarti tindakan, hal-hal yang Anda lakukan untuk mengembangkan bahasa Arab. ماذا تفعل في اليوم، في الشهر، في الأسبوع؟ هذه اسمها طريقة، منهج تسير عليه يوميا لتتعلم اللغة العربية. يمكن أن أسأل: كيف ننمي لغتنا العربية؟ مجموعة من الطلاب يريدون أن يسألوا أستاذا فيقولون له: يا أستاذ، كيف ننمي لغتنا العربية؟ نحن. كيف نطور لغتنا العربية؟ نحن. كيف نحسن لغتنا العربية؟ Apa yang Anda lakukan setiap hari, bulan, dan setiap minggu? Ini disebut metode kurikulum yang Anda ikuti setiap hari, yaitu mengajar bahasa Arab. Saya bisa bertanya kepada sekelompok mahasiswa, bagaimana cara kita dalam mengembangkan bahasa Arab? Mereka juga ingin bertanya kepada profesor. Kemudian mahasiswa itu juga menanyakan hal yang sama, yaitu bagaimana caranya mengembangkan bahasa Arab kita. هذه كلها أفعال تستعمل للسؤال عن طريقة أو عن المنهج الذي نقوم به لنتعلم اللغة العربية. الإجابات عن هذه الأسئلة متعددة، متنوعة، مختلفة. يعني متعددة، متنوعة، مختلفة، المعنى نفسه، لأنه جاءني سؤال: ما معنى متعددة أو ما معنى متنوعة؟ Semua ini digunakan untuk menanyakan tentang metode atau pendekatan yang kita ambil
dalam mempelajari bahasa Arab? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut majemuk, beragam, dan berbeda-beda. متنوعة متعددة، أكثر من شكل، أكثر من طريقة، هذا معنى متعددة. فتجيب طالبة وتقول عندما أسألها كيف تطورين لغتك العربية، أو ما هي طريقتك في تنمية، في تحسين، في تطوير اللغة العربية، فتقول أنا أريد أن أكون مترجمة من العربية إلى لغتي، ولذلك أنا أقرأ مقالات كثيرة بالعربية، وأقرأ قصصا بالعربية، وأقرأ روايات بالعربية. Ketika saya bertanya padanya, bagaimana Anda mengembangkan bahasa Arab Anda? Atau apa cara Anda untuk meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan bahasa Arab? Jadi, Anda berkata, saya ingin menjadi penerjemah dari bahasa Arab ke bahasa saya. Itu sebabnya saya membaca banyak artikel dalam bahasa Arab, dan membaca cerita dalam bahasa Arab, dan membaca novel berbahasa Arab. هي مستواها فوق المتوسط. عندنا مستويات في اللغة، مستوى مبتدئ، متوسط، متقدم. فمثلا عندنا طالبة مستواها فوق المتوسط تقول والله أنا أريد أن أكون مترجمة، فأقرأ كل يوم باللغة العربية، أقرأ مقالات، أقرأ قصص، أقرأ روايات، يعني صفحات، ليس قصة كاملة، رواية كاملة، لكن هي كل يوم تقرأ، كل يوم تقرأ. هذا عملها، هذه طريقتها في تحسين اللغة العربية. Levelnya juga di atas rata-rata di antara level bahasa kita, tingkat pemula, menengah, dan tingkat lanjut. Misalnya, kita mempunyai siswa yang levelnya di atas rata-rata. Dia berkata, demi Tuhan, saya ingin menjadi penerjemah. Jadi, saya membaca setiap hari dalam bahasa Arab, membaca artikel, membaca cerita, maupun membaca novel. Tapi dia membacanya setiap hari. Nah, setiap hari dia membaca karya tersebut. Ini adalah caranya untuk meningkatkan bahasa Arab. طالب يقول أنا أقرأ مقالا بالعربية، أقرأ مقالا باللغة العربية كل يوم. طالب آخر يقول أنا أتحدث مع صديق عربي بالعربية الفصيحة كل يوم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية. ما هي وسائل التواصل الاجتماعية؟ هي فيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب، كلها هذه وسائل تواصل اجتماعية. فمثلا واتساب، كلها وسائل تواصل اجتماعية يتواصل الناس من خلالها عبر الإنترنت. Lain juga berkata, saya berbicara dengan teman Arab dalam bahasa Arab klasik setiap hari melalui media sosial. Apa itu media sosial? Nah, media sosial itu semacam Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan semua itu adalah media sosial. Misalnya WhatsApp. Nah, WhatsApp itu adalah media sosial yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi melalui internet. فطالب يقول أحدث صديقي كل يوم، أحدث صديقي العربي كل يوم باللغة العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. طالبة تقول أنا لي صديقة عربية وهي تدرس في جامعتنا، أتكلم معها كل يوم بالعربية، أتكلم معها كل يوم باللغة العربية. Seorang siswa juga berkata, saya berbicara dengan teman saya setiap hari Minggu. Kemudian, bicaralah dengan teman Arab saya setiap hari dalam bahasa Arab melalui media sosial. Seorang siswa juga berkata, saya punya teman Arab, dia belajar di universitas kami, dan saya berbicara dengannya setiap hari dalam bahasa Arab. طالب آخر يقول أنا أشاهد مسلسلات عربية، أشاهد مسلسلات. المسلسلات جمع، المفرد مسلسل، يكون حلقات، وهو من سلسلة مسلسلات، مسلسل عربي. وأيضا يمكن أن يقول أشاهد فيلما عربيا أو أتابع مسلسلات عربية. Siswa lain juga berkata, saya menonton serial berbahasa Arab. Serial adalah bentuk jamak dari serial tunggal, yaitu episode. Itu merupakan sebuah seri. Bisa juga dikatakan, saya menonton film berbahasa Arab atau ikuti serial berbahasa Arab.
أتابع أشاهد المعنى نفسه. فعندما أقول أقرأ مقالا، المقال مفرد Terus melihat arti yang sama, yaitu ketika saya mengatakan membaca artikel, artikelnya tunggal, kita dapat mengatakan artikel dan artikel. Kemudian artikelnya ini bersifat muzakkar dan muannas. يمكن أن نقول مقالة ومقال. هذا مقال، هذه مقالة، مذكر ومؤنث. فالمقال ممكن يكون مقالا أدبيا، مقالا إخباريا، مقالا سياسيا، مقالا أدبيا، مقالا لغويا، مقالا عاما، مقالا اجتماعيا، مقالا دينيا. إذن عندنا أنواع من المقالات. مثلا طالب يقول أنا أدرس الشريعة الإسلامية أو أدرس علوم الدين، فأنا أقرأ كل يوم أو كل يومين مقالا دينيا، مقالا دينيا، لأنه يريد أن يقوي اللغة العربية في مجال العلوم الإسلامية. Artikel tersebut dapat berupa artikel sastra, artikel politik, artikel linguistik, artikel umum, artikel sosial, dan artikel keagamaan. Jadi kita punya artikel yang macam-macam. Misalnya ada mahasiswa yang bilang, saya belajar hukum Islam atau saya belajar ilmu-ilmu agama, maka saya membacanya setiap hari atau setiap 2 hari sekali sebuah artikel keagamaan, artikel religi, karena ingin memantapkan bahasa Arab dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. شخص يقول أنا أقرأ كل يوم مقالا عن السياحة، أنا سأعمل في السياحة، فأقرأ عن البلدان العربية، أقرأ عن الأماكن السياحية، كيف يتكلم العرب عن الأماكن السياحية. لأن Seseorang berkata, saya membaca artikel tentang pariwisata setiap hari. Saya akan bekerja di bidang pariwisata dan membaca tentang artikel-artikel negara Arab. Dan membaca juga tentang artikel tempat wisata. Bagaimana orang Arab berbicara tentang tempat wisata? أنني سأكون مرشدا سياحيا. مرشد سياحي، دليل سياحي، يكون مرافق للسياح ويقول لهم هذا المكان كذا، هذا المكان كذا، يتحدث لهم باللغة العربية عن الأماكن. فيقول أقرأ مقالات عن السياحة لأنني أريد أن أتعلم العربية السياحية، أو أريد أن أتعلم العربية لغرض السياحة، أريد أن أتعلم العربية من أجل السياحة. كلها صحيحة، وهذه تسمى العربية المختصة، يعني المختصة بمجال معين. العربية الطبية، العربية الدينية، العربية السياحية، العربية السياسية، العربية اللغوية. Karena saya akan menjadi pemandu wisata yang akan menjadi pendamping kepada para wisatawan. Beliau berkata kepada mereka, tempat ini adalah tempat ini dan itu. Dia berbicara kepada mereka dalam bahasa Arab tentang tempat-tempat. Ia juga berkata, saya membaca artikel tentang pariwisata karena saya ingin belajar bahasa Arab untuk tujuan pariwisata. Saya ingin belajar bahasa Arab untuk pariwisata, semuanya benar. Ini disebut bahasa Arab khusus, artinya berspesialisasi dalam bidang tertentu. Arab, medis, agama, atau wisata. لأن اللغة أيضا علم من العلوم، فهي تكون مختصة بعلم من العلوم، وهذا العلم له مصطلحات خاصة، تيرم المصطلح. فكل لغة لها مجالات تتحدث عنها. فمثلا شخص يريد أن يتعلم العربية لأنه طبيب، فيقول أريد أن أتعلم العربية المختصة بالطب، أو العربية لغرض الأمور الطبية. Karena bahasa juga merupakan salah satu ilmu, maka ia dikhususkan pada salah satu ilmu tersebut. Ilmu ini memiliki terminologi khusus dan syarat. Setiap bahasa memiliki bidang yang dibicarakannya. Misalnya, seseorang ingin belajar bahasa Arab karena dia seorang dokter. Dia berkata, saya ingin belajar bahasa Arab yang berhubungan dengan kedokteran atau bahasa Arab untuk keperluan medis. هذا أيضا مجال. فيقول أقرأ مقالات طبية باللغة العربية. شخص آخر يقول أسجل في دورات كورس. بعض العرب يستعمل كلمة كورس، يعني أقول كورس باللغة العربية، لكن المقابل العربي هي دورة. أسجل
دورة لتعلم اللغة العربية أو أسجل في دورات لتعلم اللغة العربية. Dia juga berkata, baca artikel medis dalam bahasa Arab. Orang lain berkata, saya akan didaftarkan dalam kursus-kursus beberapa orang Arab. Beberapa orang Arab menggunakan kata kurs yang berarti saya katakan. Kurs itu dalam bahasa Arab, tetapi padanan Arabnya adalah kursus. Daftarlah dalam kursus untuk belajar bahasa Arab atau daftarlah dalam kursus-kursus untuk belajar berbahasa Arab. إذا لاحظتم الأفعال السابقة كلها بالمضارع، الآن سنستعمل الفعل الماضي. شخص أو إنسان أو إنسانة أو طالب أو طالبة يتكلم العربية أو تتكلم العربية بطلاقة. ما معنى بطلاقة؟ يعني أي أنه يتحدث بسرعة دون أن يخطئ كأنه عربي. Jika Anda perhatikan bahwa semua kata kerja sebelumnya menggunakan present tense, sekarang kita akan menggunakan past tense, seorang laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan yang berbicara bahasa Arab atau fasih berbicara bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan kelancaran? Artinya, dia berbicara dengan cepat tanpa membuat kesalahan, seolah-olah dia orang Arab. فنقول إنه يتكلم العربية بطلاقة، إنه يتكلم الإنجليزية بطلاقة، إنه يتكلم الفرنسية بطلاقة، إنه يتكلم التركية بطلاقة. أتكلم العربية بطلاقة، أتكلم الإنجليزية بطلاقة. Kami mengatakan bahwa dia berbicara bahasa Arab dengan lancar, dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar, dia berbicara bahasa Prancis dengan lancar, dan dia berbicara bahasa Turki dengan lancar. فإذا عرفنا هذا الشخص ونريد أن نسأله فنسأله بالماضي ونقول له كيف طورت لغتك العربية؟ Jika kita mengenal orang ini dan ingin bertanya padanya, maka kita bertanya padanya di masa lalu, yaitu bagaimana Anda mengembangkan bahasa Arab Anda? كيف نميت لغتك العربية؟ كيف صرت تتحدث العربية بطلاقة؟ كل أسئلة بالماضي. كيف طورت أنت لغتك العربية؟ فيمكن أن يقول الجواب الآتي مثلا: لقد أصبحت العربية جزءا من حياتي. لقد أصبحت اللغة العربية جزءا من حياتي. يعني مثلا الفطور والغداء والعشاء هذه أجزاء من الحياة. يعني عندك وقت للفطور كل يوم، عندك وقت للغداء كل يوم، عندك وقت للعشاء كل يوم. الشخص الذي يتقن العربية يقول لك أصبحت جزءا من حياتي، يعني كل يوم. Bagaimana Anda menjadi fasih berbahasa Arab? Semua pertanyaan sudah berlalu. Jawabannya bisa seperti berikut. Bahasa Arab telah menjadi bagian dari hidup saya. Misalnya, sarapan, makan siang, dan makan malam adalah bagian dari kehidupan. Artinya, Anda punya waktu untuk sarapan setiap hari, dan waktu makan siang setiap hari, dan punya waktu untuk makan malam setiap hari. Seseorang yang fasih berbahasa Arab memberitahu Anda, kamu telah menjadi bagian dari hidup saya. Artinya, setiap hari berlatih bahasa Arab. أمارس اللغة العربية. أمارس يعني أتكلم اللغة العربية. أقرأ Berlatih berarti saya berbicara bahasa Arab. باللغة العربية. أكتب باللغة العربية. هذا معنى أمارس اللغة العربية. وتصبح اللغة العربية جزء من الحياة، جزءا من الحياة. فمثلا نقول له أيضا كيف، يعني كيف؟ فيقول كنت أحدث نفسي بالعربية كل يوم. Menulis dalam bahasa Arab. Inilah yang dimaksud dengan mengamalkan bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bagian dari kehidupan. Misalnya, kita juga berkata kepadanya, apa artinya? Bagaimana? Dia berkata, saya biasa berbicara kepada diri saya sendiri dalam bahasa Arab setiap hari. إذا جلست في البيت أكلم نفسي بالعربية وأتكلم بصوت مرتفع ليس بصوت صامت. صامت أي بدون صوت. Saya duduk di rumah, saat saya duduk di rumah, saya berbicara pada diri sendiri dalam bahasa Arab, dan saya berbicara dengan suara nyaring, bukan dengan suara senyap, yaitu tanpa suara. وأيضا
كان لي صديق كنت أنا وهو نتكلم العربية يوميا، وهو عربي الفصيحة وليست العامية، حتى إنني يقول كنت أترجم الكلمات في الشارع إلى العربية، الإعلانات المكتوبة بلغتي أترجمها إلى العربية. Saya juga mempunyai seorang teman dan saya sudah terbiasa berbicara bahasa Arab dengannya. Dia fasih berbicara bahasa Arab, bukan bahasa sehari-hari. Dia bahkan mengatakan bahwa saya biasa menerjemahkan kata-kata di jalan ke dalam bahasa Arab. Iklan ditulis dalam bahasa saya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. وعندما أريد أن أخرج من البيت فأقول بالعربية أريد أن أخرج من البيت، أريد أن أذهب إلى الجامعة، أريد أن أذهب إلى السوق. هكذا صرت أعرف الكلمات وكيف أكون الجمل حتى صرت أتكلم العربية بطلاقة. هذا حوار بسيط، وأيضا استعملنا فيه كيف نستعمل السؤال بالماضي وكيف نجيب عن تعلم العربية. كانت هذه مجموعة من الأسئلة الحياتية التطبيقية عن الاستفسار أو عن السؤال أو عن التعرف على أسلوب تعلم الشخص للغة العربية، عن طريقته لتعلم اللغة العربية. ماذا تفعلون لتقوية لغتكم العربية؟ ما هو منهجكم اليومي في تعلم اللغة العربية؟ يعني ما هي طريقتكم؟ ماذا تفعلون؟ هل تتكلم العربية بطلاقة؟ هل تتكلمين العربية بطلاقة؟ Dan ketika saya ingin meninggalkan rumah, saya berkata dalam bahasa Arab. Saya ingin keluar rumah, saya ingin kuliah, saya ingin pergi ke pasar. Inilah cara saya mengenal kata-kata dan cara membentuk kalimat hingga saya mulai fasih berbahasa Arab. Ini adalah dialog sederhana dan kami juga belajar bagaimana menggunakan pertanyaan-pertanyaan di masa lalu dan bagaimana menjawabnya tentang belajar bahasa Arab. Ini adalah kumpulan pertanyaan kehidupan terapan tentang menanyakan gaya belajar bahasa Arab seseorang, tentang metodenya belajar bahasa Arab, apa yang Anda lakukan untuk memperkuat bahasa Arab Anda, apa pendekatan harian Anda dalam pembelajaran bahasa yang Anda lakukan untuk memperkuat bahasa Arab Anda, apa pendekatan harian Anda dalam pembelajaran bahasa yang Anda lakukan untuk memperkuat bahasa Arab Anda, apa pendekatan Anda sehari-hari dalam belajar bahasa Arab, apa metode Anda, apa yang sedang kamu lakukan, apakah Anda fasih berbahasa Arab, apakah Anda fasih berbahasa Arab. أين تجدين أو أين تجد صعوبة في تعلم العربية؟ في القواعد أو في النحو يعني، أو في القراءة أو في الكتابة أو في الحديث. أتمنى لكم النجاح في تعلمكم للغة العربية وأن تتكلموا العربية بطلاقة، وأتمنى لكم أيضا أياما جميلة وسعيدة، وإلى لقاء جديد مع درس جديد. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apakah Anda fasih berbahasa Arab? Di mana Anda merasa kesulitan dalam belajar bahasa Arab, baik dari segi gramatika atau tata bahasanya, atau dalam membaca, menulis, dan berbicara? Saya berharap Anda sukses dalam belajar bahasa Arab dan bisa berbahasa Arab dengan lancar. Saya juga mendoakan hari-hari Anda indah dan bahagia. Kiu! Strategi yang saya gunakan kali ini itu adalah naturalisasi, yaitu penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contohnya dari teks BSU, min khilaliha abrol internet. Jadi yang digaris bawahi di sini adalah al internet. Mengapa? Karena al internet ini penyesuaian ejaannya itu sudah benar dari teks bahasa sasarannya. Strategi selanjutnya ada literal, yaitu penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Contohnya, al-maqalu mafrodun, wa yumkinu an naqulu maqalah wa maqalun, hada maqalun, hadihi maqalatun mudzakkar wa muannas. Artikelnya tunggal, namun kita
kita dapat mengatakan artikel dan artikel karena artikel ini bersifat muzakkar dan muannas. Kemudian strategi yang selanjutnya itu ada transposisi atau transposition, yaitu penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada BSU agar makna BSA dapat disampaikan dengan baik. Jadi dari teks BSU-nya fakulu bil arabiyah uridu an akhruju minal bait. Jadi saya berkata dalam bahasa Arab, saya ingin keluar rumah. Kesimpulan dari materi ini adalah narasumber mengatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membantu orang belajar dan menguasai bahasa Arab sepanjang hidup mereka. Pelajaran hari ini fokus pada cara memperkuat bahasa Arab dengan pembicara tentang metode dan strategi yang digunakan. Pembicara atau narasumber juga menyarankan penggunaan kalimat untuk menjawab pertanyaan dan mengembangkan kemampuan bahasa Arab. Tujuan utamanya adalah untuk membantu peserta memahami dan menggunakan bahasa Arab dengan lebih lancar dan percaya diri. Kemudian, narasumber juga mengatakan ada berbagai cara yang digunakan oleh orang untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan bahasa Arab. Beberapa dari mereka membaca artikel, cerita, atau novel dalam bahasa Arab setiap hari. Ada juga berinteraksi dengan teman Arab melalui media sosial atau langsung di universitas. Selain itu, beberapa siswa juga memilih untuk menonton serial atau film berbahasa Arab sebagai sarana pembelajarannya. Metode yang beragam ini menunjukkan keinginan dan komitmen mereka untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab mereka dengan berbagai cara yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu.